Sabaha mahla Isaish kiapa kirra rume waliye kalata burt. Yahud a kalata nashotant ke napak maban o sargwaze aide waraka wart bekana. Guda Pilatus atk o chayan josti kurt. I marde sara shume bohtam chiye. Ayan pasaftar rint. Aga mayarig mabutte matay kirra niaort. Pilatus agwasht. Ishia bebaret o guwati shariata pa ishia hukm shori boborret. Yahudiyan gwasht. Mara kasiye koshage hak ko ikhtiyar nist. Ahira hama dawla ke Isaya wati marke barwa gwashtagat hama daab but. Randa Pilatus wati koto kalata shoto Isai hamuda lutayin to gwashti. How? To Yahudiyani badishaye? Isaya gwasht. Itai jende gappo habari yatara I dawla gwashtagish. Pilatus gwasht. Zana man Yahudiya? Taiwati komo mazanin dini peshwayan taramani kirra ortag. Chiyat kortag. Isaya pasavdat. Mani badishayi duniyai badishayi nahi. Aga mani badishayi duniyai badishayi butte. Mani hizmatkaran janga kort. Tanke Yahudiyani dasta makapan. Bale mani badishayi duniyai nahi. Pilatus gwasht. Acha to badishayi. Isaya gwasht. تو وط گوشگائے کہ من بادشاہیاں من پیدا بتگو دنیا یا آتکگاں کے پر راستیا گواہی بھی دیاں ہر کسا کے راستی دوست بیت منی حبران گوش داریت پیلتوس در رائند راستی چیئیں اشیے گوشگا اور رند پیلتوس پدا یہودیانی کے رشو تو گوشتے من پا یہ مردہ ہچ میاری نگندم بلے گون شمے رسمہ من سرگوزے ایدے روچا یک بندیگی پشما آزات کنا لوٹت یہودیانی بادشاہ پشما آزات بکنا آ سجہینا ککار کرت نا آیا نلوٹیں باراباس آزات کن باراباس یک یاگیت